सगळ्यात पयलीं इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट जो आसा, इलेक्ट्रिसिटी धरा टू लायट, दीज आर व्हेरी सेन्सिटीव डिपार्टमेंट्स. हांगा तूं कितले केले जाल्यार तितलेच लास्टाक आउटपूट तितलोच येता. पूण म्हाका दिसता आज आमचे कडेन ऑनरेबल मिनिस्टर इज व्हेरी एक्सपिरियन्स्ड, एक सिनियर मिनिस्टर आसा, एक्सपिरियन्सूय आसा आनी वेवस्थीत हँडल करता. तांची टीम पसून सगळ्यांनी उलयलें की बरें आसा, स्टिफन बरो काम करता, तांचे इंजिनियर्स बरें काम करता, तांचे इवन लोअर डावन द लायन हेल्पर्स जे आसा ते सुंदर काम करता. आनी हें सुंदर काम आमी लास्ट टावटे इलेक्शनचा हातून पळयलें, सायक्लोनान पळयलें. नाजाल्यार आतां जेन्ना कंटिन्युअस पावस आशिल्लो, झाडां पडटालीं, तेन्ना हे सगळे जे लायनमॅन आशिल्ले नाजाल्यार तांचे इंजिनियर्स आशिल्ले, दे वर ऑन देअर फीट 24 hours. सो म्हाका दिसता बरी टीम आनी बरें काम करणारे डिपार्टमेंट आज आमचे कडेन आसा. पूण थोड्यो कंप्लेंट्स न्ही, पूण थोड्यो सुचोवण्यो म्हाका करन दिसता. आनी ह्यो सुचोवण्यो करचे पयलीं म्हाका जे थोडे हांगा लोक आसतात आमच्या हावजान पसून विरोध करपा खातीर प्रत्येक गोश्टीचेर विरोध करतात. आज आमकां लायट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. दोन चंद्रकांत बाब शेट्ये उलयता आसतना म्हणलें की अर्दवर लायट गेली जाल्यार आमकां त्रास जाता म्हणून. स्पिकर सर, अर्दवर लायट न्ही, 5 मिनटां पसून लायट नासली जाल्यार आमकां त्रास जाता आनी आमी शबय घालपाक लागता आनी ती शबय तांचेर डायरेक्ट वता. सो 5 मिनटां पसून आमचे कडेन आज पेशन्स नासता आनी इतलें आसून पसून आज इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बरे रितीन मॅनेज करता. म्हाका आनी आमी सपोज सेल्फ सफिशियंट जातले, म्हाका दिसता मिनिस्टरान लास्ट एसेंब्लीन केन्ना तरी एक डिक्लेअर केल्लें की बाय 2030 काय 2040. This is your best investment opportunity in coastal area with Aradhya Enterprises. Call for more details. न्ही सर, 23 काय 30th वी विल बी ऑल सेल्फ सफिशियंट. पूण आमी सेल्फ सफिशियंट कशे जातले? आमचे गोंय काय इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना, खंय तरी कोळसो जळटा म्हणून खंय तरी आमकां इलेक्ट्रिसिटी येता. सो वी हॅव टू इनक्रीज आवर इनकमींग कॅपेसिटी. आनी ताजे खातीर हे तमनार प्रोजेक्ट बी आसा पळय, हे बेगींतले बेगीन जावपाची गरज आसा. आज आमी तो तमनार प्रोजेक्टाचेरूच विरोध करपाक लागल्या. आमच्या घरांनी सर आज जे कंज्युमर्स आसा, आज म्हजें सपोज एक घर आसा, पयलीं आमी एक बेडरुमानूच एक AC घालताले. पूण आज जशें जशें हे वाडलां, फॅमिलीज वाडल्या, आज आमकां दुसऱ्या बेडरुमान जाय, आज आमकां हॉलानूय AC जाय. सो हे सगळे खंय येतले? लोड येतलोच आनी आमकां इनकमिंग कॅपेसिटी वाडोवपाची अत्यंत गरज आसा. आनी त्या खातीर प्रत्येक गोश्टी खातीर विरोध करप म्हाका दिसता सारकें न्ही. आनी आमकांय खबर आसा की सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट जावपाक जाय. डेव्हलपमेंट सामको सर्रास कशाय कसो जावपाक येना. पूण ताच्या खातीर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट खातीर आमी जी झाडां मारतलीं नाजाल्यार त्या प्रोजेक्टान आनी कसल्यो गोश्टी जातल्यो, वी कॅन ऑलवेज बॅलन्स इट. आमी आनी झाडां रोवपा जाता. पूण कशें करून हो प्रोजेक्ट बेगींतले बेगीन जावप आनी आमी गोंयचे जे सगळे कंज्युमर्स आसा ते सेल्फ सफिशियंट जावप ही खूब काळाची गरज आसा. आनी तो मंत्र्यान फॉलोअप करून जाता इतले बेगींतले बेगीन घेवचो दिसता. अंडरग्रावंड केबलिंग वास्को स्पिकर सर अजून जावना, म्हाका दिसता सगळ्या कडेन स्टार्ट जालें. आनी FL म्हणजे स्वतंत्र पाथ म्हाका दिसता मिनिस्टरान टेंडर करपाच्या स्टेजीर पावला. बाकीचे ते 2 रोड आसा, म्हणजे आमची सिटी इज कन्सिस्टिंग ऑफ 3 रोड्स, FL गोम्स रोड, फादर जुजे वाज रोड आनी स्वतंत्र पाथ. ऑनरेबल मिनिस्टरान जशें एश्युरन्स दिल्लें तो सप्टेंबरान हें स्टार्ट करतलो म्हणून खंयचे आमचे हें. पूण म्हाका दिसता की जे FL गोम्स रोड आसा आनी दुसरो फादर जुजे वाज रोड आसा, थंयय बी ताणें टेंडर प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट जावपाक पावला. पूण थंय आमची जी हाय टेन्शन वायर आसा ताजो अजून टेंडर अजून जावना. सो म्हाका दिसता सपोज आमी LT लायनूच टेंडर केलो जाल्यार म्हाका दिसता परत फोडून म्हणजे रिपिटेशन ऑफ वर्क आनी डबल खर्च जातलो. त्या खातीर म्हाका दिसता HT लायनाचोय बी इमिडिएटली एस्टिमेट करचो आनी हे 3ूय रस्ते म्हणजे पयलो स्वतंत्र पाथ घेता आसतना सायमल्टेनियसली हे दोनूय कामां करूंक शकतात. पूण मिनिस्टरान आमकां एश्युरन्स दिवचें की केन्ना स्वतंत्र पाथ स्टार्ट जातली आनी केन्ना फादर जुजे वाज आनी होय स्टार्ट जातलो FL गोम्स रोड. आनी एकूय एश्युरन्स दिवचें की जो टेंडर आतां HT लायनीचो आसा, HT हाय टेन्शन, तो तुमी पयलो करतले की ना काय म्हणून. नाजाल्यार आमी LT लायनीचो सगळे खोणटले, ते पुडतले आनी मागीर परतो हाय टेन्शना खातीर परते फोडटले. सो एक डबल खर्च जावचो न्ही म्हणून म्हजी मागणी सरा कडेन की हे 3ूय प्रोजेक्ट्स म्हणजे 3ूय इन फेज वायज तुमी घेता जाल्यार म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना, पूण एका टायमार घेवचे. स्पिकर सर, आमचे ट्रान्सफॉर्मर खुबशे अपग्रेड करपाची गरज आसा. त्या ट्रान्सफॉर्मरा कडेन केजीस घालपाच्यो गरज आसा आनी त्यो केजीस घालता आसतना खंय कॅज्युअलिटी जावच्यो न्ही म्हणून त्यो इन्सुलेटेड केजीस घालपाच्यो गरज आसा. आमी खूब कडेन पळयता की थोडे कडेन इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान केजीस केल्या,
पूण खूब कडेन अश्यो ओपन आसा, स्टील ओपन आसा. सो त्यो सगळ्यो तुमी हें करचें. एक स्पॅर केबल सर म्हाका दिसता एटलिस्ट इफ नॉट प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीक एटलिस्ट तालुका खातीर नाल्यार खंयचे एक 2 सब डिविजनाक मेळून एक तरी एक स्पॅर तुमी दिवचो. एक आमचे कडेन माउंटेड हें आसा ट्रान्सफॉर्मर, पूण तो पावना आनी खंय प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमकां तोच परतो वापरचो पडटा, नाल्यार खंयच्यान तरी तुमचे कडेन रेक्विजिशन करून हाडचो पडटा आनी ताका खूब टायम वता. सो एक स्पॅर तुमी आमकां दिवचो. सगळ्यांनी सांगलां की एक लेबर माउंटेड, लॅडर माउंटेड नाल्यार बकेट माउंटेड ही क्रेन अत्यंत गरजेची आसा. की आज आमी पळयतात की तुमचे जे लायनमॅन हेल्पर आसा ते एक धाकटी सुरी घेवन ते कापतात आनी हायटीर आसता त्यो तांकां एकदां कापपाक मेळना. सो ही क्रेन आसली जाल्यार तांकां खूब मदत जातली दिसता. स्पिकर सर, शटडावनाच्या बद्दल म्हाका सांगून दिसता की खुबदां इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट बिफोर द मन्सून शटडावन घेता. तुमी 1-2दा शटडावन कित्याक घेना? म्हणजे पडते म्हणजे 8-8 दिसांनी शटडावन एकदां घेतात, वीच इज व्हेरी टॅक्सिंग ऑन पीपल. आज लोकांचो धंदो आसता सकाळी फुडें, तांकां इफेक्ट जाता. आनी आज आतां तुमी एकदां शटडावन घेता म्हणटा रोखडोच चेंज करून तुमी तो दुसऱ्या. सो कॉर्डिनेशन खंय तरी सारकें ना काय कितें अशें दिसता. आनी त्या खातीर हांव मागता की शटडावन घेता आसतना 1-2दाच घेवन टोटल काम तुमी कंप्लीट करचें. स्पिकर सर, म्हाका सांगून दिसता की आज आमचे कडेन स्टेशन ऑपरेटर्स कमी आसा, ते घेवचे. आज खंयची ते लायन हेल्पर जे आसात तेच तांची ड्युटी करता. सो ते तुमी थोडे घेवचे. स्ट्रीट लायट ऑन आनी ऑफ करपा पसून आज मनीस तुमचे कडेन सारकें ना. आज तुमचे कडेन 4च स्टाफ आसा, आमचे कडेन 180 ट्रान्सफॉर्मर्स आसा. आनी हांव जंय रावतां म्हणजे काल पसून रातचो जेन्ना हांव घरा कडेन खंयच्यान तरी आयलां तेन्ना स्ट्रीट लायट्स वर नॉट वर्किंग. सो सुपरवायझर तुमचे कडेन ना, तुमचे कडेन कोण तो ऑन ऑफ करता तो खंय तरी वाडोवपाची गरज आसा. नाल्यार एक सारकें कॉर्डिनेशन म्हणजे सगळ्या कडेन स्ट्रीट लायट्स तरी पेट्टा. कित्याक काळखान खुबश्यो नाका आशिल्ल्यो गोश्टी जातात आनी त्या खातीर हांव मागता की हेंय बी तुमी वाडोवचें म्हणून. ओल्ड पोल्स आसा ते तुमी कट करचे. स्पिकर सर, म्हाका सांगून दिसता की आज तुमचे कडेन बरी टीम आसा. आज यू ऑल हॅव गॉट अ व्हेरी गूड टीम. तुमी बरें काम करता. आमी तुमची हें करता कित्याक प्रत्येक गोश्ट तुमी सांगल्या बरोबर तुमचो चीफ इंजिनियर आसूं स्टिफनचो प्रत्येक टायम म्हणजे एनीथींग आमी मागले जाल्यार तो रोखडोच एक हास्त्या तोंडान दिता. मिनिस्टरूय सेम आमकां केन्नाय मागल्यार दिता. पूण ह्यो ज्यो बारीक बारीक प्रॉब्लेम्स आसा ह्यो ऑन वॉर फुटींग घेवपा जाय. कित्याक लायट आसा न्ही, लायट इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग. आनी ह्यो सपोज बारीक बारीक गोश्ट्यो म्हणजे तमनार प्रोजेक्टाक वेळ जाता आमी समजूंक शकता, पूण एस्टिमेट करपाक वेळ नाल्यार एस्टिमेट बेगीन पास करपाक वेळ हें करपाक वेळ तें जावचें न्ही. स्पिकर सर, म्हाका दिसता की आमचें एक फ्युस्कॉल ऑफीस आसा वास्को. तें तुमी फ्युस्कॉल ऑफीस पळयलें जाल्यार इट इज ऑन द वर्ज ऑफ कॉलेप्स एनी टायम. आनी तातूंत भितर पावसान लिकेजीस जाता. हाका इलेक्ट्रिसिटी आनी उदकाक केन्नाच जमना. पूण हांगा आमी पळयता की हे फ्युस्कॉल ऑफिसान थंय मनीस बशिल्ले आसता, थंय एटेंड करता, थंय मेजर हें आसा आनी तें फ्युस्कॉल ऑफीस इन अ व्हेरी बॅड स्टेट. सो म्हाका दिसता तें एक तुमी बेगींतल्या बेगीन करचें. स्पिकर सर, रिन्युवेबल एनर्जीचे दोनूच हें उलयता आनी हांव काबार करता म्हजें. आज जेन्ना आमी रिन्युवेबल एनर्जी नाल्यार सोलर एनर्जी आमी जेन्ना प्रमोट करता तेन्ना म्हाका दिसता तशें सिरियसनेसूय गव्हर्मेंटान दाखोवपाक जाय. आज तुमी एका वटेन सबसिडी दिता 30% आनी एका वटेन 5%ाचो GST आशिल्लो तो वाडोवन 18% करता. सो तो बॅलन्स जाता. आमी सगळे जाणा की सोलर इन्स्टॉलेशन्स आमी सपोज खंयच्याय बिल्डिंगेर घालतले प्रायवेट जाल्यार ताका खूब खर्च आसा. सो म्हाका दिसता एटलिस्ट 50% सबसिडी एटलिस्ट इनिशियली गव्हर्मेंटान दिवपाक स्टार्ट करपाक जाय. तशें केलें जाल्यारूच कोण तरी फुडें येतलो आनी आपल्या बिल्डिंगेचेर घालतलो. आनी सपोज सरकार इज व्हेरी सिरियस ऑन सोलर एनर्जी बिकॉज आतां जशें दिगंबर बाबान सांगलें 20% इलेक्ट्रिसिटीची एनर्जी आमकां सोलराचेर करूंकूच जाय. म्हाका दिसता गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आर द बेस्ट एग्जाम्पल वेर यू कॅन स्टार्ट पुटींग इन्स्टॉलेशन. तुमी सोलर पॅनल्स गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर घाला. कितल्यो गव्हर्मेंट बिल्डिंग्स आसा, कॅनल्स आसा आमचे. सेलावली डॅमार कितलेशेच उदक आमकां फ्लो जाल्लें दिसता. थंय हायड्रल एनर्जी तुमी नाल्यार हायड्रल पावर हाडपाचो प्रयत्न करूंक शकता. म्हाका दिसता हें सगळें केलें जाल्यारूच आमी सोलर एनर्जी आमी म्हणजे मोठ्या प्रमाणार आमी दिवंक शकता. एकूच पॉयंट सर, आतां खुबश्यो ह्या दिसांनी सर आमी पळयता EV व्हेहिकल्स खुबश्यो आयल्या. स्कुटरी कोण मेळटा तो EV व्हेहिकल काडटा आनी तो मार्केटान हाडटा. पूण त्या EV व्हेहिकलाक ताका ड्युरेशन कितलें आसता, ताजी स्टेबिलिटी कितें, ताजें कितें स्पेसिफिकेशन्स कांयच ना. आनी म्हाका दिसता अजून पर्यंत ताजो गव्हर्मेंटाचोय कंट्रोल ताजेर कांय ना. सो म्हाका दिसता गव्हर्मेंटान इंटरव्यू करून दीस इज अ बीग इंडस्ट्री लायक दीस वीच इज कमिंग अप EV व्हेहिकल्सांच्यो. सो ताजेर गव्हर्मेंटाचो कंट्रोल आसून
लास्ट काबार करचे पयलीं इतलेंच सांगता सर, आमी जेन्ना गव्हर्मेंट बिल्डिंगेचेर जावन तुमकां सोलर एनर्जी घालचें म्हूण म्हणटा तेन्ना अश्यो खुबश्यो गौशाळाज आसा. आमच्या गोंयांत 5 गौशाळा आसा हू आर वर्कींग ऑन म्हणजे ऑनरेरियम बी तांकां कांय ना, म्हणजे ती खंयच्यान नाल्यार पयशे उबे करून सगळो आपलो खर्च काडटा प्रायवेट हांचे कडल्यान. सो हांव गव्हर्मेंटा कडेन मागता ही गौशाळा बरें काम करता. आमी पळयतात की सगळ्या रस्त्यार आमचेच सिटीन म्हणजे वास्को सिटीन अरावंड 100 ते 150 गोरवां जी आशिल्ली ती आमी व्हरून केरी नाल्यार हातून घाली आनी आज ती आमकां दिसना. सो दॅट वी हॅव इनफॅक्ट हेल्प बाय टेकिंग देम देर एंड दे हॅव हेल्प्ड अस इन मेंटेनिंग. नाल्यार ती रस्त्यार गोरवां आशिल्ली एक्सिडंट जाताले. असो हांव मागता मिनिस्टरा कडेन एक स्कीम काडची. ह्यो ज्यो गौशाळा आसा 5च गौशाळा आसा तांकां तुमी सोलर इन्स्टॉलेशन्स तुमी प्रोवायड केली सपोज, सो तांकां आमचे कडल्यान मातसो कितें तरी हेल्प जावंक शकता. थँक्यू सर. पळयतात गोवा न्यूज हब. Exchange your two-wheeler and upgrade to a brand new Honda Activa. Also get a helmet free only with Counter Honda.